Thank you, Tita Pinay in America. Thank you. Ito na po ang napanalunan ko. Worth 700. Binili ko nito. Kawali. 390. Tapos saging, apple, orange. Ayan. Tapos laruan ng anak ko. Laruan. Tapos dito pa sa karton. Nakabili din ako yan na kutsilyo. Oh, di ba? May baso, 6. Half dozen. 15 each. Oh. Thank you. Thank you, Tita Pinay in America and TCL TV. Salamat. Tita Pinay in America. More blessings and more sharing. Thank you. Merry Christmas. 4 na apple nabili ko, tapos 2 orange, then saging 4 din. Merry Christmas. Dito na lang. Thank you.